हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। आपने यकीनन इन दिनों अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला से मुताल्लिक खबरें सुनी हो, मगर आप सोच रहे होंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। आइए आपको इस वीडियो में मुख्तसरन बताते हैं कि अफगानिस्तान में कब क्या कुछ होता रहा और ये खित्ता इतना अहम क्यों है। दोस्तों, पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है जहां पर इस्लामी शरीयत का नफाज और दूसरी जानिब सियासी हुकूमत के नफाज के लिए मुसलसल एक बहस और जंग जारी रही है। इस्लामी शरीयत के नफाज के लिए वहाँ पर तालिबान सरगर्म हैं और सियासी निज़ाम के लिए वहाँ के सियासतदान जमहूरियत के कायल नज़र आते हैं, मगर एक बहस मुसलसल जारी है। इस वक्त अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, वहाँ से अमरीकी अफवाज के निकलने के बाद तालिबान तेज़ी से अपना असर व रसूख बढ़ा रहे हैं और वो अफगानिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 50% से ज़्यादा हिस्से पर तालिबान अब काबिज हो चुके हैं और वो वहाँ पर शरई निज़ाम के नफाज के लिए यकीनन आने वाले दिनों में कोशिशें करेंगे। मगर ये पहला मौका नहीं है जब तालिबान ऐसा करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि अफगानिस्तान में बिलखुसूस 90 की दहाई में तालिबान वहाँ पर शरई निज़ाम को नाफिज कर चुके थे और बहुत से सूबों में आज भी, बहुत से अजला में आज भी तालिबान की जानिब से नाफिज किया गया शरई निज़ाम पर अमल किया जाता है। यहाँ तक कि तालिबान की एक शूरा होती है, उसका एक कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ होता है और वो ये सारा काम करता है। इस तरह से वहाँ पर एक बाकायदा हुकूमत है और अवाम उसको पसंद भी करते हैं, क्योंकि उन्हें मौजूदा जो सियासी निज़ाम है या फिर जमहूरी तर्ज हुकूमत है उससे बहुत से इख्तलाफात भी हैं। लिहाजा वहाँ पर दो राय पाई जाती हैं। एक अवाम का वो हिस्सा है जो तालिबान को पसंद करता है, दूसरा वो है जो कि सियासी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम का हामी है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये तालिबान अफगानिस्तान में कब, कहाँ से और क्यों आ गए। ये जानने के लिए हमें आपको लेकर जाना पड़ेगा आज से लगभग 40-41 साल पीछे। साल था 1979 यानी कि 1979, जब सोवियत यूनियन ने ये ठानी कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले और उसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सोवियत यूनियन दरअसल रूस समेत चंद ममालिक का एक इज्तमा था जो बाद में टूट गया और उससे कई ममालिक निकले, जिनमें से आपने अक्सर इन ममालिक के नाम सुने होंगे: अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यूक्रेन और ये ममालिक ये उसी से निकल कर आए। बहरहाल 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उस मौके पर दुनिया की एक बड़ी ताकत अमेरिका भी थी। अमेरिका का उस पर रद्दअमल ये था कि इनको यहाँ से भगा देना है, क्योंकि ये खित्ता बहुत काम का है। अमेरिका ने ये करने के लिए बराह रास्त अपनी फौजों को नहीं उतारा, बल्कि उसने यहाँ पर कुछ ग्रुपों को जो कि इंतहा पसंद थे उन्हें उकसाया और उन्हें ट्रेन किया कि वो वहाँ पर सोवियत अफवाज के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दें और जंग की जाए। यहाँ पर बसने वाले ये इंतहा पसंद गिरोहों को पाकिस्तान की हिमायत की भी ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है और यहाँ पर भी इस्लामी जज्बात पाए जाते हैं। लिहाजा अमेरिका ने सोचा कि पाकिस्तान को कहा जाए कि आपके मुल्क में भी जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं या फिर जो मजहबी लिहाज से बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद लोग हैं, या फिर इसको आप दूसरे अल्फाज में प्रैक्टिसिंग लोग भी कह सकते हैं, उनको इस्तेमाल करके मुजाहिदीन तैयार किए जाएं जिन्हें पाकिस्तान भेजेगा अफगानिस्तान में और वो वहाँ पर अफगानिस्तान में सोवियत अफवाज के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इस तरह से सोवियत अफवाज को वहाँ से भागना पड़ेगा। ये सब कुछ हुआ 1979 में यानी कि 1979 में। इसके ठीक 10 साल बाद 1989 तक सोवियत अफवाज अफगानिस्तान में नाकाम हो गए और उन्हें नाकाम बनाया इन्हीं मुजाहिदीन ने जो कि अमेरिका की मदद और कहने पर पाकिस्तान ने तैयार किए। अफगानिस्तान में जाकर लड़े और वहाँ से उनको भगा दिया गया। जब 1989 के बाद उसके बाद इंतखाबात हुए 90 की दहाई यानी कि 1990 से लेकर 2001 तक, ये जो 10 साल थे, इनमें चूंकि तालिबान ने मुजाहिदीन के साथ मिलकर वहाँ से सोवियत अफवाज को भगा दिया था तो तालिबान कामयाब हुए और अफगानिस्तान के बेशतर हिस्सों पर उस मौके पर शरई निज़ाम के नफाज के लिए तालिबान ने हुकूमत करना शुरू कर दी और वहाँ पर तालिबान की हुकूमत रही है जो कि 90 की दहाई में रही, 1990 से लेकर 2001 तक। मगर बीच में कुछ सियासी हुकूमतों के क़याम के लिए कोशिशें अमेरिका करता रहा है। यहाँ तक तो बात हो गई साल 2000 तक की। उसके बाद आ गया साल 2001। उस साल में जब 9/11 हो जाता है, 9वां महीना 11 तारीख सितंबर की 11 तारीख, और अमेरिका के बड़े मकामात पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क और एक और मकाम पर बड़े दहशतगर्द हमले होते हैं जिनमें 3000 से ज़्यादा अमेरिकी शहरी हलाक हो जाते हैं। उस मौके पर अमेरिका ने जाना कि इस हमले के पीछे एक तंजीम अलकायदा, उसका सरबराह उसामा बिन लादेन है। अमेरिका ने ठान ली कि उसको वापस जाना है, अफगानिस्तान में जंग लड़नी है और वहां से उसामा बिन लादेन को पकड़ना है और अलकायदा का मुकम्मल खात्मा करना है। उसामा बिन लादेन से 9/11 का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अपनी अफवाज को अफगानिस्तान में भेजना चाहा। याद रखिए कि जब तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई और उन्होंने सोवियत को कामयाबी से मार भगाया, अब यहाँ पर
ان میں کچھ پاکستانی مجاہدین طالبان بھی شامل تھے، کیونکہ پاکستان نے خود تیار کر کے وہاں بھیج رکھے تھے۔ 2001 میں 9/11 کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ نے اپنی افواج کو جب افغانستان میں اتارا تو اس موقع پر پاکستان ایک مشکل دورہائی پر پھنس گیا۔ پاکستان کو اب ایک بار پھر امریکہ کے کہنے پر اپنے انہی مجاہدین کو استعمال کرنا تھا اور وہاں پر طالبان کے خلاف استعمال کر دینا تھا، یعنی کہ امریکی افواج کی مدد کرنا تھی۔ پاکستانی مجاہدین امریکی افواج کی مدد کیوں کر دیتے؟ انہوں نے یہ واضح سوال حکومت کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آپ نے پہلے ہمیں کہا کہ مجاہدین جا کر افغانستان میں لڑو کافروں کے خلاف، سوویت کے خلاف، جو کہ افغانستان مسلم سرزمین پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جا کر کافروں کا یعنی کہ امریکی افواج کا ساتھ دیں اور طالبان سے لڑیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اور ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پاکستان نے امریکہ کو یہ تو کہہ دیا کہ ہم تمہاری حمایت کریں گے۔ پاکستان نے امریکی افواج کی مدد کرنا شروع کر دی، نیٹو کے لیے راستے فراہم کیے، اسلحہ لے جانے اور آنے کی ترسیل کے نظام میں مدد کی۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان نے امریکی افواج کو اپنے فضائی اڈے تک مہیا کیے، جہاں سے وہ ڈرون اڑا کر ان مجاہدین کو مار رہے تھے جو افغانستان میں طالبان کی مدد کر رہے تھے، اور یہ وہ مجاہدین تھے جنہیں پاکستان نے خود بنایا تھا۔ اور یہ مجاہدین یوں پاکستان کے خلاف ہو گئے کہ آپ کے کہنے پر پہلے ہم کافروں کے ساتھ لڑے، اب آپ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہم آپ کے خلاف ہو گئے۔ یوں ان مجاہدین نے 2001 کے بعد سے پاکستان سے بھی دشمنی لے لی، اور اب یہ پاکستان کے کنٹرول میں بھی نہیں تھے۔ انہوں نے جہاں افغانستان کے اندر طالبان کی مدد کی امریکی افواج کے خلاف لڑنے میں، وہیں انہی مجاہدین نے طالبان کی مدد سے پاکستان میں بھی دہشت گردی کے حملے شروع کر دیے، یہ جان کر کہ یہ ملک جو پہلے ہمارا ہی تھا، جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ملک اب امریکہ کے ساتھ یعنی کہ کافروں کے ساتھ، جو کہ ہماری حکومت نے ان کو سکھایا تھا، ان کے ساتھ مل چکا ہے۔ اور یہ کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کی ایک فرقہ وارانہ لہر، اور پاکستان میں لگ بھگ 70,000 سے زائد جانیں دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ یوں پاکستان نے اس کا بڑا نقصان اٹھایا۔ اس دوران 2001 سے لے کر 2021 یعنی کہ آج تک امریکی افواج طالبان کے خلاف جنگ لڑنے کی بھرپور کوشش کرتی رہیں، مگر وہ ناکام ہو گئی۔ اور افغانستان کے خطے میں کچھ چیز ہی ایسی ہے، اس پر پھر کسی ویڈیو میں بات کی جائے گی، مگر یہاں پر برطانیہ جو کہ 3 بار کی سپر پاور، اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، سوویت یونین نے کی، 10 سال میں مار کھا کے بھاگ گیا۔ امریکہ جیسی سپر پاور جس نے اپنا $1.5 ٹریلین لگا دیے ہیں، یہاں پر امریکہ کے 3,000 سے زیادہ سپاہی مارے گئے ہیں، جو امریکہ خود مانتا ہے، اور بہت بڑا نقصان کر گیا امریکہ اپنا۔ 20-21 سال لگا کر بھی افغانستان پر امریکہ اپنا تسلط قائم نہیں کر سکا اور یہاں کی جنگ نہیں جیت پایا ہے۔ اس خطے کی اسلامی تاریخ بھی ایسی ہے، اس کا جغرافیہ بھی ایسا ہے کہ یہاں پر جیتا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو جنگجو طالبان ہیں یہ بھی بہت مضبوط ہیں، اور عوام کو بھی یہ کچھ حد تک پسند ہے، کیونکہ وہ شرعی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے جذبات میں شرعی نظام کا نفاذ کی خواہش کہیں نہ کہیں رہتی ہے۔ اس طرح سے کر کے امریکہ کو 20-21 سال کے بعد شکست کا سامنا ہے، اور اب امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے، جیسے پہلے برطانیہ، پھر سوویت یونین، اور آج امریکہ جا رہا ہے۔ اس طرح سے کر کے امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ اب دوستو صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ تک کچھ اہم معلومات ضرور پہنچ چکی ہوں گی۔ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔